सहरठू टिके दूर रे गोटे बेसरकारी स्कूल रे पाठपढ़ा चलीथिला। हल्का हल्का वर्षा हेउथिला। हठात जिलापाल गाड़ी आसी स्कूल गेट सामने अटकिला। जिलापाल और तांको गाड़ी को देखी स्कूल समस्ते चकित आउ भयभीत हो गले कि जिलापाल आज कहीं स्कूल को आसिले, एमिति की कारण थाईपारे। सेठू जिलापाल निजर नालीपति गाड़ी ओह्लै सीधा प्रिंसिपाल ऑफिस आड़े मुहाइले। जिलापाल सहित तांको गार्ड भी थिले। प्रिंसिपाल ऑफिस रे पहुँचवा परे प्रिंसिपाल को जड़े शिक्षक विषय पचारिबा लगिले। से शिक्षक नाँ थिला शरद सार। शरद सार कथा पचारिबारे प्रिंसिपाल भी चकित हो गले। एते बड़ ऑफिसर को शरद सार पाखरे की काम थिला। यह एक जबरदस्त कहानी। ये कहानी आपण को आपण अतीत कथा मन पकईदेव। तेणु पूरा कहानी को देखिया मोर विशेष अनुरोध। ता सहित चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। आपण ना एवं आपण केउ जिलूर भिडियोटी देखुंती निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखिए। तापरे साहस करी प्रिंसिपाल पचारिले कि सार शरद सार पाखरे एमिति की काम अच्छी आपणकर। जिलापाल कहले कि मते तांकर किछि टंका फेरैबार अछि। सेठु प्रिंसिपाल कहले कि से तो केते वर्ष है अवसर नहीं सारे, आपण चाहिए मु तांको ठिकाना बाहर करी आपण को देई परिबी। सेठु जिलापाल कहले कि ठीक अछि, तुरंत मते तांको ठिकाना दियंतु। सेठु जिलापाल व्यग्रता देखी प्रिंसिपाल मन में उत्सुकता भरीगला जे एते बड़ ऑफिसर तांको ठारू एमिति केते टंका नैथिले कि। तापरे प्रिंसिपाल पचारिले कि सार एमिति केते टंका आपण शरद सार ठारू नैथिले कि। सेठु जिलापाल निज कहानी प्रिंसिपाल को कहले, किछि वर्ष आगरू मु स्कूल पढ़ुली। दिने शरद सार समस्त को गोटे प्रश्न पचारिले। सेटा हैला कि जदि तुम समस्त को 100 टंका लेखाएं दिज्व ताहले तमे माने कौन करिवो। समस्ते अलगा अलगा उत्तर देले। किछि पिला कहिले कि आमे चॉकलेट किनिबु, किछि कहिले कि वीडियो गेम खेलिबु, किछि कहिले खेलना किनिबु, आ केते जण कहिले आमे बुलिबाकू जिबु। जेतेबेले मो पाली आसिला मु कहली कि मो माँ पाई चश्मा किनिबी, कारण से लोक मानक कपड़ा सिलाई करती। आ सिलाई करबा बेले जेतेबेले छुंची रे सूता जोड़ती सेतेबेले तांको आंगुठी रे छुंची फोड़ी हो जाए। एकथा सुनिबा परे शरद सार निज चेयर उठी मो पाखक आसिले आ पचारिले, पुओ तो माँ को पाई चश्मा तो बापा आनी देबे, तते कौन ए 100 टंकार चॉकलेट खेलना किछि भी खाइबा इच्छा हेउनी। तापरे मु कहली कि सार मो बापा मृत्यु केबेठू तो हो गलानी। मो माँ मते कपड़ा सिलाई करिकी पाठ पढ़ाऊँगी, ता आखि को ठीक से दिशुनी। जदि तापाई चश्मा हो ताले छुंची आ ता आंगुठी रे गलिबनी। एतिके सुनी शरद सार इमोशनाल हो गले आ मते कुंढी पकेले। कहले, पुओ तू दिने सफल निश्चय हेबो। सेठू से 100 टंका देले। कहले कि संजय एटा प्रश्न पाई आ 100 टंका दे कहले कि एटा भी रखिदे, एटा तो पाखरे टंका होइजिबो, तू मते फेरई दबु। खाली सेतिकी नुह, से मते केते थर साहाय्य कइछंती। ड्रेस हेउ कि बही कि ट्यूशन हेउ सबुथिरे मते साहाय्य कइथिले। आज तांको पाई मु एते बड़ ऑफिसर होई परिछि। आ कथा मुताबक मु आज तांकर से 100 टंका फेराइबाकू आसीछि। एतिके सुनी प्रिंसिपाल को आखिरु लुह पड़े आसिला। से किछि समय पाई भावुक हो गले। सेठु विलंब नकरी प्रिंसिपाल शरद सार ठिकाना काढ़ी जिलापाल को देदेले। जिलापाल से ठिकाना नहीं तुरंत शरद सार को देखा करिया को बाहरी गले। किछि समय परे से सही जगार पहुँची गले आ देखिले कि से आउ सेठारे रहु नाहांती, आउ एक सहर रे रहउथिले। सेठु पड़ोसी को पचारि से सेठा को बाहरिले। किछि घंटा परे सेठारे पहुँची गले। ठिकारे पहुँची से कबाट बाड़ेइले। भितरु जड़े लोक आसी कबाट खोलिले आ पचारिले कि कहतु क्या खोजुंट। सेठू जिलापाल कहले कि शरद सार को भेटिबार अछि। शरद सार ना शुणिकी से लोक जेमिति टिके चमकी पड़े आउ भाविले कि बापा पाखरे जिलापाल एमिति की काम अच्छी, कारण से लोक जनक शरद सार पुओ थिले। आउ से जमा भी भल स्वभावर नथिले। आउ से तांको बापा अर्थात शरद सार को नहीं वृद्धाश्रम छाड़ी देइथिले। आउ तांको घरे निज स्त्री पिलांग सहित रहउथिले। सेठू जिलापाल कहले कि शरद सार को किछि टंका फेराइबार थिला। सेठू पुओ कहले कि मु तांको पुओ, आपण से टंका मते देई पारिबे, मु बापा को देई देबी। किंतु जिलापाल कहले कि ना, तमे खाली बापा को टाकी दियो, मु तांको सहित कथा हेबी। बाध्य होई सार को पुओ सत कहिदेले कि मो बापा को वृद्धाश्रम छाड़ी देइछि।
ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଠିକଣା ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଶରତ ସାର୍ଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗାର୍ଡକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ କି ଶରତ ସାର୍ ଖଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ଶରତ ସାର୍ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ କିଏ ତମେ? ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଶରତ ସାର୍। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ କି ସାର୍ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଶରତ ସାର୍ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବି ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କି ହଁ ହଁ ତୁ ସେଇ ପିଲା, ନାମ ପ୍ରଶ୍ନର ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜବାବ ଦେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ବଡ଼ ଅଫିସର ହବୁ ବୋଲି। ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ କି ହଁ ସାର୍, ମୋତେ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ କି 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ମାଆଙ୍କ ଚଷମା ପାଇଁ। ଆଉ ତୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେବୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିକି ଶରତ ସାର୍ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଶରତ ସାର୍ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିବା ପିଲା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି, ମୋର ନାଁ କଲେଣି। ଶୁଣିକି ଖୁସିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ହେଲେ ପୁଅ ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯେ ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ତୁ ମନେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଯେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପାଳି ପୋଷି ଏତେ ବଡ଼ କଲି, ସିଏ ମୋ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି ଆଉ ମୋତେ ଆଣିକି ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏତିକି କହି ସେ ଆହୁରି ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସେ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ କି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ମୁଁ ପାଠରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁଣିକି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଶରତ ସାର୍। କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ କି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଶରତ ସାର୍ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ କି ପୁଅ ମୋତେ କେଉଁଠିକି ନେଇକି ଯିବୁ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ କି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଶରତ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇଲେ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ସରିବା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ସରକାରୀ ବାସଭବନ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ କି ସାର୍ ଆଜିଠୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର। ଶରତ ସାର୍ ଜଣେ ପରଲୋକ ପାଖରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପୁଣି ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମା ଆସି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶରତ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ପରେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଶରତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଶରତ ସାର୍ ବି ସେବାୟତ୍ନ ପାଇ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଶରତ ସାର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଆସୁଥିଲା। ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ମନେ ରଖିପାରିଲା। ଆଉ ନିଜ ପୁଅ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିନି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠାଇଦେଲା। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେବେ ବି ଶରତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏକା ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ବିତୁଥିଲା। ଶରତ ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏକି ଠିକାଦାରୀ କରୁଥିଲେ, ସରକାରୀ କାମରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ି ପାଇଁ ଦିନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦିନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ କହିଲେ କି ଭିତରେ ମୋ ବାପା ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ବସେଇ କହିଲେ ରୁହ ମୁଁ ପଚାରିକି ଆସେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଶରତ ସାର୍ କହିଲେ କି ମୋର କେହି ବି ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଃସନ୍ତାନ, ମୋ ପୁଅ ତ କେବେଠୁ ମରିସାରିଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସି ବାହାରେ ସେଇଆ କହିଦେଲେ। ଏତିକି ଶୁଣି ଶରତ ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଯାଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ସେଠୁ ଶରତ ସାର୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଶରତ ସାର୍ ବାହାରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ, କେଉଁ ପୁଅ କଥା କହୁଛ ତମେ? ମୋ ପୁଅ ସେଇଦିନ ମରିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି କି ମୋତେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ନା ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ ମାନିନଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ସେଠୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ କି ବାପା ମୋତେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମୋତେ ଜେଲ୍ ହୋଇପାରେ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୁକୁଳେଇ ପାରିବ, ତମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ସେଠୁ ଶରତ ସାର୍ କହିଲେ କି ତୋତେ ଜେଲ୍ ହୋଇଯିବା ଦରକାର? ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ତୋତେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତୁ ଯାହା କର୍ମ କରିଛୁ ସେଇଆ ହିଁ ତୋତେ ମିଳିବ। ସେଠୁ ଶରତ ସାର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ କହି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧକ୍କା ମାରି ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଧକ୍କା ମାରିବ।
सी भी पुओ को जोरे धक्का मारी मारी से बाहर कला सेठू से सेठारू पलैले। संध्यारे जितेबले जिलापाल घर को आसिले तांको परिवार लोक सब कथा कहले। जिलापाल निजे अनुभव कले कि शरद सार मनरे तांको पुओ पई क्षोभ रही। किछि दिन पर जिलापाल निजे से फाइल मगैले आ तदंत पई पठेले। तदंत पर शरद सार पुओ को फसई दि जाइछि बोली जना पड़ला। जिलापाल निजे तांको डकैले आ सब कथा बुझेले। तांको पुओ को जिलापाल डाकी बहुत बुझेले, आईन डर भी देखैले। शेष में से बुझीगले कि बापा को वृद्धाश्रम छाड़ी भूल कही बोली। तो से शरद सार पाखक जाई निजर भूल स्वीकार कले, गोड़ धरी क्षमा मागिले। शरद सार मानिगले आ क्षमा करदेले। जितेबाला शरद सार पुओ बापा को फेर नेबा कथा कहले जिलापाल छाड़िलेनी। कहले शरद सार तांको शेष जीवन जाए एठी रहिबे। पुओ फेरीगले आ जिलापाल भी खुशी होईगले, कारण से जानते कि शरद सार मन में निज पुओ प्रति क्षोभ रही। आमती क्षोभ से सारा जीवन शांति रही पारेनि। तो से पुओ को भूल स्वीकार कर शरद सार मनरू क्षोभ दूर कले। एवं समस्ते आनंद रहते। तो सांग माने कहानीटी एतिकी थिला। गुरु सबुबेले गुरु। गुरु सही व्यक्ति जे कि आम जीवन को सजाड़ी दिए, अंधार को दूरे आलोक जीवन को आलोकित कर दिए। एमिति गुरु पाई आपण कमेंट बॉक्स में निजर मतामत कौन देवे, निजर ना आउ जगह भी लिखिए। फर आगामी वीडियो रे आपण ना नहीं पारिबो। वीडियो भल लगिले निश्चित रूपे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।